that is, as you know, I'm too old enough to understand all the technicalities that I may make a mistake. Thank you very much, Dan. Good. Baik, jadi kita akan melanjutkan mengenai angular momentum. Ya, dan ini adalah kuliah terakhir dari saya. Hari Kamis, Pak Andi Kusoyo akan melanjutkan dengan berbagai macam contoh soal, pembahasan review dari awal sampai akhir mengenai particle, semua pembahasan itu, dan kemudian itu hari Kamis. Hari Selasanya juga akan demikian, akan review lagi, dan nanti hari Kamis minggu depan terpaksa kita melakukan UTS. Ya, nanti Pak Andi akan menerangkan detail mengenai UTS. Good, very good. Saya akan bentar, saya lagi upload, ternyata nggak bisa ya. Mungkin nggak bisa. Ini aja mungkin. Oke. Lebih mudah pakai ini. Sudah lihat ini ya? Sudah bisa melihat ini saya ya? Terlihat, Pak. Okay, very good. Now, we'll talk about angular momentum. In the last lectures, we dealt with we call it linear momentum, right? Linear momentum is a straightforward movement, m times v, right? So we'll discuss in here about angular momentum. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai angular momentum. Dan kita kemarin sudah membahas mengenai linear momentum. Saya membahas linear momentum, mudah itu udah m kalikan v, gitu ya, karena dalam arah yang sama. Dan sekarang kita akan membahas mengenai angular momentum. Ya. Nah, the angular momentum of a particle about point O is defined as the moment of the particle's linear momentum about O. We talk about the moment. Moment is usually F, force times the distance, right? Then this concept is analogous to finding the moment of a force about a point. The angular momentum, it's zero, is sometimes referred to the moment of momentum. Right? So it is moment of a momentum because it is you know that the moment of a force is a force times the distance. So now the angular momentum is moment of momentum. Right? So kita akan membahas mengenai angular momentum, dan angular momentum itu ada suatu partikel terhadap point O itu adalah reference point yang kita definisikan, itu adalah moment of the particles, linear momentum. Jadi kita punya linear momentum, MV, dikalikan dengan jaraknya. Right? Ini adalah kan analogus sama dengan mencari momen dari suatu gaya terhadap suatu poin, karena itu 0 itu disebutkan moment of momentum.
Oke, jadi nah kita pakai tangan kanan. Oke, apa namanya? Hukum tangan kanan. Jadi kalau saya punya mv atau momentum dan ini adalah jaraknya, jarak tentu saja jarak yang tegak lurus d, maka angular momentum adalah mv kalikan d dan tentu saja kemudian arahnya adalah ke sana. Sorry. Pointers. Okay, so if I have mv with the d, distance d, so mv times d, it is momentum. So we call it angular momentum, H0, which is using the right hand rule, and then the direction is in direction, right? mv times d, it is in the right hand direction. So this is the angular momentum. Therefore, we will do what is called, if it is scalar momentum, is d times mv, right? This is the scalar but in terms of the vector formulation, it's zero. It's null. It's zero equal to r cross mv because of the vector formulation, right? So if I have the r here and this is mv, and then this is you know what is this, tegak lurus, right? Perpendicular to each other. So this is H0, which is R cross mv. So it's not R dot mv, but R cross mv. You may still remember R cross mv, which is a vector. This vector and this vector becomes the direction is that, right? I will discuss it later on cross. So in Cartesian component with this I, J, K, and then this is some kind of, then you have to find a product of this, right? So this is the cross one, and right. And what is the relation between moment of force and angular momentum? Okay. Because if it is the R, this is the delta F. Oh, oke, Oke, jadi ini adalah vector formulation yang disebut dengan R cross mv, ya. Jadi R cross mv. Jadi bukan dot. Kalau dot adalah cosine kan ketika itu ya. Kalau R dot mv maka R mv cosine. Ini adalah cross. Kalau cross nanti adalah sinus theta. Oke, jadi kalau R itu nanti hasilnya adalah sinus theta. Oke, jadi kalau saya punya ini R V begini, maka H0 adalah R cross MV. Dalam karakteristik koordinat, inilah IJK, RX, RY, RZ, dan kita mencari produknya. Oke, magnitude-nya kita mencari produk dari. Oke, jadi ingat tidak lagi dot tapi cross. Ya, nah inner coordinate sistemnya katakanlah ini suatu R dan ini adalah itu, ini adalah F, katakanlah F di sana. Maka kalau sigma F adalah M kita kalikan V dot, ya kan? Karena F sama dengan MA, A adalah dV per dt, maka momennya adalah M0, itu adalah R cross delta V, delta summation dari F, R, momen adalah cross, jadi R cross V sama dengan R cross MV. Oke. Dan
Kalau angular momentum, maka H dot adalah sebenarnya R cross MV, biasa kan, D per dt MV, maka sama dengan R dot cross MV plus R cross MV dot. Yeah. So this is the equation of motion. Sigma F is mv dot. Mv dot is A because F equal to m times A equals dv per dt. So this is the equation of motion for that. For the moment is R cross delta F. Cross there, R cross delta S equal to R cross mv. And the angular momentum is actually, if I have H dot, so d per dt times R times mv, because this is the angular momentum, R cross mv, which is equal to R cross mv dot plus R cross mv dot. Okay. So what is this? What is the R dot time cross mv plus R cross mv dot? So we'll do that. It's 0 dot equal to d per dt R mv, which is equal to R dot times mv plus R cross mv. Sorry, no, not dot. R dot cross mv. Right? So what is the mv? mv is actually the R per dt, right? V is the R per dt, which is R dot. Okay, so we know that the first term on the right side, R dot times mv equal to Rm R dot cross R dot equal to 0. Since the cross product of a vector itself is 0. Okay, you may remember the cross product. The cross product is given by, for example, if I have vector, for example, vector, this is vector B, right? And for example, this is vector A. And if I have, this is theta, right? Making a big theta. So the cross, if I have A cross P equal to say about C, so cross product is actually A times a component of the vertical of P. So the component vertical is right. So this is the component is that, which is actually, this is P sine theta, right? So this is P times theta, right? So actually A times P, so this is A cross P. You may still remember in your high school, all right. Then it will be AB sine theta, right? So the scalar component is A cross B is actually AB sine theta. And the direction in the C, of course, A times B, like that, right? Like that. So the C will be, going out from the plane. Okay, but because of this sinus theta, so if A and B is coincide,
where theta equal to 0, so the cross product has become 0, right? So, ya, oke. Jadi ini adalah cross product dari vektor. Mungkin Anda masih ingat di SMA, tapi saya ulangi lagi. Jadi kalau saya punya B ke sana dan A ke sana, membuat suatu sudut theta, maka A cross B katakanlah sama dengan C, maka secara skalar karena cross product itu adalah A kalikan komponen yang tegak lurus terhadap A dari B, maka A cross B itu sama dengan AB sinus theta. Oke, jadi kalau A dan B itu berhimpitan dengan theta sama dengan 0, maka A cross B sama dengan 0. Jadi kalau A cross A juga akan sama dengan 0, dan B cross B juga sama dengan 0. Dengan demikian, R dot cross R dot juga akan sama dengan 0, karena sinus antara keduanya. Oke, jadi ini adalah cross product yang mungkin sudah Anda pelajari di SMA atau di TPP mengenai vector analisis. Ya, good, right. So this is R times R dot cross R dot is equal to what is it? 0, then we can continue. So this is okay. So equal to 0. So m moment will be equal to its O dot. What does it mean? So the moment itself, the moment which is f times distance, is the rate of change of the angular momentum. So actually, moment that you know in statics and in the forces is actually the rate of change of the angular momentum. Okay, so then the resultant moment of about point O of all the forces acting on the particle is equal to the time rate of change of the particle's angular momentum about point O. Jadi sebetulnya momen dari semua gaya yang bekerja di dalam partikel itu sama dengan perubahan terhadap waktu tentu saja dari angular momentum. Oke ya. Dan tentu saja nanti F sama dengan L dot. Jadi gaya itu sama dengan perubahan linear momentum. Jadi sebenarnya gaya yang bekerja pada suatu partikel itu adalah perubahan momentum. Here L equal to mv, so that the resultant forces acting on the particle is equal to the time rate of change of the particle's linear momentum. Jadi gaya yang bekerja dalam suatu partikel itu pada dasarnya adalah perubahan linear momentum. Oke, good. Oke, bagaimana kalau system of particle? Kalau system of particle, tentu saja sigma m0 sama h0 dot, artinya apa? Penjumlahan dari momen terhadap poin 0 pada semua gaya yang bekerja dalam sistem partikel tersebut adalah sama dengan perubahan dari angular momentum.
is the same. We state that the sum of the moment about point O of all the external forces acting on a system of particles is equal to the time rate of change of the total angular momentum of the system about point O. Yeah, O is actually a fixed point in the inertial frame of reference. So O is some kind of a point that you chooses as a inertial frame of reference. Okay. Example is well, the box shown in figure that has a mass m and travels down the smooth circular ramp such that when it is at the angle of theta, it has speed of v. Determine the angular momentum about point O at this instant and the rate of increase in its speed EA, in its speed AT. So di sini ada suatu box yang bergerak dalam suatu circular ramp yang sudah kita ketahui, dan pada sudut theta punya kecepatan v. Dan perlu diketahui, perlu dihitung berapa sih angular momentum terhadap poin O dan percepatannya. Okay. Solution V is tangent on the path, yeah. Then the angular momentum is 0 sama R and V. Betul ya, bahwa V adalah selalu tangent to the path. Masih ingat dalam gerakan-gerakan partikel sebelumnya. Jadi V adalah tangent to the path, nanti kalau A sama dengan dV per dt. Gitu ya. Sehingga kalau kita menggunakan persamaan itu, maka H0 atau angular momentum ini sama dengan R times masanya dan times V-nya. Oke ya. Dan nah, kemudian kita lihat sistemnya ini adalah N dan ini beratnya M, W sebetulnya, W nanti M kalikan G pada sudut theta, terus kemudian inilah R sinus theta dan ini adalah ya, sehingga kita bisa lihat the rate of increase in speed dv can be found by applying equation 1515 dengan W dan mg karena kontribusi terhadap momennya, maka momen total gitu ya, terhadap momen terhadap ini adalah H0 dot, dan kita lihat mg kalikan R sinus theta tentu saja, karena momen yang dihasilkan oleh W terhadap poin 0 itulah W kalikan R sinus theta. Ya kan? Karena yang tegak lurus. Jadi W kalikan R sinus theta, ini mg sama dengan D per dt RMV, RMV. Oke, karena kita punya RMV, ini D per dt RMV. Kemudian karena R dan M sama dengan konstan, sehingga MGR sinus theta sama dengan RM dV per dt, R dan M konstan, maka kita bisa dapatkan bahwa dV per dt sama dengan G sinus theta. Dan A, karena itu adalah rate of increase in speed, sama dengan G sinus theta. Oke, jadi sekali lagi, ini W-nya tentu berkontribusi terhadap momen, dan momen W terhadap titik O adalah W kalikan R sinus theta. Oke, jadi R sinus theta kalikan W, karena kontribusi N
terhadap apa namanya momen terhadap O 0 karena satu garis, satu arah dan satu garis, maka momennya akan sama dengan 0. Tapi momen karena W tidak akan sama dengan 0, sehingga W kalikan R sinus theta itu adalah momen sama dengan H0 dot, karena itu D per dt RMV, dan Rm konstan, karena R dan M-nya konstan, bisa dikeluarkan dari situ, maka MGR sinus theta sama dengan Rm dV per dt, M-nya saya hilangkan, maka dV per dt sama dengan G, R-nya juga hilang, sama dengan G sinus theta. Oke, dan ini adalah perpaduan antara momen dan linear momentum, angular momentum. So this is the relation between moment and angular momentum. So moment is actually the rate of change of the angular momentum, right? So if some kind of a body having angular momentum, then the moment itself is actually the rate of change of that angular momentum. Okay, and of course then you can have also a motion in tangential direction, which is the same. Okay, good. Now we will have a principle of angular impulse and momentum. So in the past we already deal with linear impulse and momentum, right? Now we will deal with angular impulse and also the momentum. Principle of angular impulse and momentum. So if it is from T1 until T2, this is the momentum, right? So then we will have integration from T1 T2 MO dt equal to HO2 final minus HO1. Jadi ini adalah prinsip dari angular impulse and momentum. Oke, ini adalah angular impulse, ini adalah momentum tadi, maka integrasi dari T1 sampai T2 M0 dt sama dengan H02 minus H01. Jadi ini yang akhir, ini yang awal. Artinya apa? Ini kalau saya pindahkan ke sana, atau saya pindahkan ke sana, artinya apa? Artinya di sini momentum, angular momentum awal ditambah dengan impulse, angular impulse, bentuknya adalah momen, akan sama dengan angular momentum. Oke, jadi kalau satu benda mempunyai angular momentum terhadap satu titiknya, dia mempunyai angular momentum. Untuk bisa mengubah angular momentum tersebut, perlu diberikan suatu momen yang besar, momen terhadap times, integrasi momen terhadap time, sehingga dia mencapai angular momentum yang kedua. Right? So, if I have a particle having angular momentum of initial angular momentum and plus some kinds of angular impulse will be equal to angular angular momentum final. It's just like a linear momentum and impulse, right? And if it is angular impulse, then of course the integral MO dt will be to R or cross F. Right? Cross now, not dot. Okay, so
vector formulation. This is linear momentum, mv plus fdt, and this is the angular momentum. Angular moment and angular moment, angular momentum and angular impulse, because this MO, and the scalar formulation, of course. Then we have MPX, MPY, and this is the MODT. Okay, so this is so then we have the, what is it? The linear momentum. And we have also the angular momentum. We have the linear impulse, and then we have also the angular impulse. The linear impulse is concerning with forces, right? Forces, and also linear impulse. But the angular impulse is concerned with the moment. And of course, moment is F times the distance. Oke, jadi pada linear impulse kita bicara mengenai gaya terhadap waktu, berkaitan dengan waktu, dan pada angular impulse kita bicara momen kalikan waktu, dan momen Anda tahu adalah F kalikan R, cross R. Oke. Dan inilah yang penting. Jadi conservationnya, kalau apa namanya, kalau impulse, angular impulse adalah 0, maka kita juga dapatkan kalau impulse-nya sama dengan 0, tidak ada impulse, maka kita akan dapatkan H01 sama dengan H02. Conservation of angular momentum, right? Untuk sistem pergerakan. Oke, jadi kalau impulsnya sama dengan 0, katakanlah F langsung ke 0 titiknya, sehingga tidak ada impuls karena F atau karena momen juga, maka kita dapatkan suatu hukum mengenai konservasi angular momentum. Oke, dan ini sigma summation dari H01 sama dengan summation dari H2, dan ini yang katakanlah ini adalah angular momentum seperti ini, di mana kalau ada N, W, maka ada konservasi dari apa namanya, angular momentum. Oke, provided air resistance is neglected, the passenger on this amusement park ride area are subjected to conservation of angular momentum about the axis of rotation. As shown in the free body diagram, the line of action of the normal force on the seat passes through the axis and the passenger weight is parallel to it. Right? Thus, no angular impulse acting around the axis. Gitu ya. Dan ini W-nya juga 0. Terhadap momen terhadap sumbu Z, ya kan? Kalau ini N-nya 0 karena satu arah sana, dan W-nya juga 0 karena sejajar. Karena sejajar dia tidak apa namanya, memberikan kontribusi terhadap angular impulse. Yeah, so yeah, the contribution of N to the moment is 0, and so the contribution of W to the moment is 0 because W is in line of the Z, right? So there will be no impulse. Okay. So procedure for analysis, first the free body diagram. You have to draw all the free body diagram and making the momentum of equation, right? Making the momentum of equation, and if it is MODT, if MO is 0, then this is also appropriate. Okay, this example
if I have a car moving with the radius of 100, and there is an F there, 1.5 million gram of 1.5 ton of car travels along the circular road. If the traction force on the wheel on the road is that, where it is in a second, determine the speed of the car when t equal to 5s. The car initially travels with speed of 5 meters per second. Neglect the size of the car. Right? So the free body diagram, of course, then there is an N. This is the F, 1,500 times that. And then we have FR, and then we have F, which is 150 T square M. Right? So what we should do is principal angular momentum. This is the initial momentum plus some kind of angular impulse that will be the final angular momentum. And this is the of course, the angular momentum is R times mgvz1, right? Plus that equal to that, right? Because of the R times F. And initial is 5 meters per second. So 100 meters times 1,500 kg plus that will be equal to n plus that, from 0 to 5 seconds integration dt, that will be that equal to that, and of course that t that from 0 to 5 equal to that, then you know that Vc will be the final speed or velocity of the car is 9.17 meters per second. Okay, so this is the angular momentum and angular impulse. Thank you very much. Any questions? Any questions? It's simple actually. It doesn't have, Any question? So this is the angular momentum and angular impulse of the particle. So in the particle, we already deals with first the kinematics, particle, just movement, velocity, acceleration, and position of the particle. And we introduce forces, now becomes kinetics, right? After the kinetics, then we discuss on power, and also we discuss especially on the momentum, the energy, kinetic, of course, and also the momentum, right? The momentum and also the impulse, and the momentum and also impulse can be divided into two types. The first is the linear momentum and impulse, and the second is angular momentum and impulse, right? And then we also have conservation of energy, right? Because if I have also the kinetic energy plus work will also becomes the final kinetic energy. So the conservation can be done in conservation of energy and conservation of impulse. Okay, so these are all particle. Ya. Jadi di particle kita sudah membahas mengenai, pertama adalah mengenai kinematiknya body particle, ada V, ada E, ada posisinya, ya. Terus kemudian
dengan tiga atau dua metode, Cartesian dan normal dan tangential. Kemudian kita masukkan forces di situ menjadi kinetics, gitu ya. Dan kalau kita sudah bicara mengenai forces, maka kita bicara mengenai satu adalah kinetic energy karena ada M dan V, tapi karena ada forces, kita juga memberikan yang namanya work, karena forces itu work itulah gaya dikalikan jarak. Dan kita punya konservasi dari energi dan work. Ya, jadi kalau saya punya partikel dengan energi kinetik tertentu, diberikan suatu work, maka akan menjadi energi yang kedua. Tapi kita juga bisa bicara mengenai bukan energi, tetapi juga momentum dan juga impulse. Jadi kalau saya punya suatu partikel yang bergerak dan momentum tertentu, diberikan suatu impuls, maka akan mencapai suatu momentum yang kedua. Tapi kalau kita bicara mengenai konservatif sistem, di mana impulsnya sama dengan nol, maka kita bicara mengenai tumbukan, impact. Impact kita bisa anggap bahwa impulsnya sama dengan nol. Kalau impulsnya sama dengan nol, maka kita bisa bicarakan mengenai dua benda yang bertabrakan. Ya, kemarin kita bahas ya. Kalau sudah bertabrakan, kemudian kita bicara mengenai yang kedua adalah mengenai momentum. Oke, momentum dan impulse. Okay, so this is on all the particle, right? Okay, so we'll deal with kinetic energy and work, right? And then if it is conservative system, if the work is equal to 0 or the impulse is also equal to 0, then we have the conservation of momentum, and of course conservation of energy. If then there is no forces involved. For example, in the case of crash, right, or impact, then we can say that during the impact, the forces will cancel out, so it becomes some kind of conservative system, right? So you should learn, back from the kinematics into the kinetics of particle. Any questions? No? Well, this is all that I can give it to you. In terms of the particle, you should refer to the Hibbeler and other YouTube or books on particle, kinematic particles and kinetics to solve. But I hope I already gave you some basic knowledge on the particle that you can develop yourself. Okay? Dan ini yang bisa saya berikan dalam kuliah mengenai particle, kinematics dan kinetics. Dan setelah itu maka Anda bisa mengembangkannya sendiri dengan membaca Hibbeler atau yang lain. Seperti saya katakan, besok Kamis yang akan ngisi adalah Pak Andi Kusoyo untuk memberikan contoh-contoh pembahasan soal dan lain-lain supaya Anda lebih mengerti mengenai kuliah ini. Kemudian hari Selasa minggu depan juga masih Andi Kusoyo untuk wrap up semua masalah mengenai partikel. Kesempatan Anda untuk bertanya pada hari Selasa pagi, dan nanti Pak Andi Kusoyo akan menerangkan mengenai bentuk-bentuk soalnya yang akan diberikan. Kemudian Kamis minggu depan kita akan ada UTS.
Oke, setelah itu selesai masalah partikel, dan Anda akan diajar oleh Dr. Leonardo Gunawan yang akan membahas mengenai rigid body. Benda padat. Okay, so next Thursday, Pak Andi Kusuwoyo will give you on the review and discussing upon the problems and about the exam and the problems, and also on Tuesday morning also that, and then next week Thursday we'll have the UTS, right, for the particle, and yeah, Andi Kusuwoyo will discuss on Tuesday what kind of exam that they will give it to you, and then that's it. This is all the particle, and Dr. Gunawan will continue on rigid body kinematics and rigid body dynamics. Okay. If there is no question, thank you very much for your attention, for your attendance.